नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेबे सुभद्रा योजना लगिला नुआ नियम यही सबू महिला मानक मिलबनी सुभद्रा टंका। तेबे राशन कार्ड आवास भत्ता भली सामाजिक सहायता योजना रे अनेक योग्य सामिल होई सुविधा नौथिबा पूर्वरु सामना को आसीछि, किंतु एबे ओडिशा हजार हजार हिताधारी करी सुभद्रा टंका नेबाकू निष्पत्ति नै नुआ ट्रेंड सेट करी अछि। सुभद्रा योजना रे सामिल हेबा पई आवेदन करिथिबा 1,36,36,612 आवेदनकारी मध्यरु प्राय 18,735 महिला डिसेम्बर 3 तारिख सुधा एबे हरि जाइछन्ति। जो हिताधारी कारी माने ई योजना रे सुविधा नेबाकू चाहू नांती सेमानंको पई एबे एक नुआ ऑप्ट आउट करबा व्यवस्था सुभद्रा वेबसाइट रे होइछि। एबे एहा मध्ये चालू करा जाई अछि। तेबे सबुठारु बड़ कथा होउछि 18,000 अधिक महिला माने सुभद्रा योजना रो ऑप्ट आउट होइछन्ति। सेमाने वेबसाइट रो एबे हरि जाइछन्ति। तेबे से 18,000 महिला माननकु एबे 25 तारिख रे जो किस्ती टंका मिलिबा को जाउछि सेथिरे सुभद्रा योजना रो किस्ती टंका सेमाननकु मिलिबो नाही। परवर्ती खबर पुणी थरे 3 दिन पर्यंत निर्धम छेचिब वर्षा पूर्वानुमानटी कला पाणीपाग विभाग। तेबे भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार 8 तारिख रे गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल नुआपड़ा एवं बलांगीर जिले में गोटे रु 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेब बोली जଣାपड़ी अछि। तेबे बाकी जिले में पाग साधारणतः मेघुआ रहिबो। ठीक सेहीपरि 9 तारिख रे गंजाम गजपति नयागढ़ खोर्धा ढेंकानाल अनुगुल जाजपुर केन्दुझर एवं मयूरभंज जिले में गोटे रु 2टी स्थान में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावनाटी रही। तेबे बाकी जिले में पाग साधारण मेघुआ रहिबो बोली भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमानटी करिछि। परवर्ती खबर कृषक मानक पय बड़ खबर एही दिन समस्त चाषी को मिलिबो पीएम किसान टंका। तेबे कृषक मानक आर्थिक सहायता जोगाइबा पय सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाटी आरंभ करिसंती। एबे समस्त कृषक मानक पुणी थे परवर्ती किस्ती 2,000 टंका मिलवाक जाउछि। तेबे किसान योजना रे समस्त कृषक मानक वर्ष 6,000 टंका दिया जायथाय। किसान योजना अधीन रे सरकार पर्यंत 18टी किस्ती जारी करिसंती। वर्तमान कृषक माने ई योजना रो परवर्ती किस्ती पय अपेक्षा करिसंती। वर्तमान कृषक माने 19तम किस्ती पय अपेक्षा करिसंती। सरकार 4 मास व्यवधान रे किस्ती पठाई थांती। ए योजना रो 18तम किस्तीटी अक्टोबर मासरे खाताकू आसीथिला। जदि एई दृष्टिकोण रो देखा जाय तेबे 19तम किस्तीटी फेब्रुआरी मासरे जारी करा जिवो। परवर्ती खबर चाषी मानक पय बड़ खबर बिना ग्यारंटी रे मिलिबो 2 लाख टंका। तेबे भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास निजर शेष मुद्रानीति समीक्षा रे चाषी मानकू एबे बड़ भेटी देइछन्ते। दरदाम वृद्धि चाषी मानकू आश्वस्ति देवा उद्देश्य रे बिना ग्यारंटी रे एणिकी 2 लाख टंका जाए ऋण दियाजिबो बोली आरबीआई रो घोषणा करा जाई अछि। वर्तमान जाए एही सीमा 1.6 लाख टंका रहितिला। या पूर्वरु आरबीआई लगातार 11 थर पई रेपो रेट रे कोनोसी परिवर्तन न करिबा पई निष्पत्ति मध्य नैथिले। अर्थात रेपो रेट 6.5% रे अपरिवर्तित रहइबो। अन्यपटे कैश रिजर्व रियोसो जारी करी 4% करा जाई अछि। आरबीआई रे निष्पत्ति पर एबे समस्त कृषक मानकू 2 लाख टंका मिलिबाकू जाउछि। परवर्ती खबर मालामाल हेबे सरकारी कर्मचारी। तेबे देश में प्राय 1 कोटी ऊर्ध्व केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी 8म वेतन आयोग गठन घोषणा को नहीं उत्साह सहित अपेक्षा करिसंते। तेणु यार मुकाबिला करने दरमा वृद्धि सहायक हेब बोली सेमाने आशा करिसंती। 2016 जनवरी कार्यकारी होइतिबा 7म वेतन आयोगटी 2024 रे शेष हेबाको जाउतिबा बेले दरमा वृद्धि पई एबे चाहिदा बढ़ु अछि। सरकार खूब शीघ्र 8म वेतन आयोग घोषणा सहित वर्तमान सर्वनिम्न मौलिक वेतन 18,000 रु 34,500 टंका को वृद्धि करिबे बोली आशा करा जाउ अछि। याद्वारा केंद्र सरकार कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने उपकृत हेबे बोली जଣାपड़ी अछि। परवर्ती खबर यूपीआई जरिया मिलिबो ऋण रिजर्व बैंक देला बड़ अनुमति।
तेबे देशर क्षुद्र फाइनान्स बैंक पाई खुशीर खबर आसी। रिजर्व बैंक शुक्रवार क्षुद्र फाइनान्स बैंक गुड़िक यूपीआई जरिया प्राक अनुमोदित ऋण प्रदान करने को अनुमति देवाकू प्रस्ताव देइछे। शुक्रवार रिजर्व बैंक द्विमासिक ऋणनीति समीक्षा घोषणा पर गवर्नर शक्तिकांत दास यह घोषणा करिसेंती। गवर्नर श्री दास कहते यूपीआई रे प्राक अनुमोदित ऋण अधीन ग्राहक मानक कम मूल्य एवं कम समय मध्य ऋण प्रदान करिबार सुजोग रही अछि। परवर्ती खबर पिला मानक पय जरूरी रही है पान कार्ड। एबे वयस्क लोक मानक पय नुहे बरम पिला मानक पय मध्य पैन कार्ड पय आवेदन करि पारिबे। आयकर अधिनियम धारा 160 रे पान कार्ड तैयारी पय कोनोसी बयस सीमा एबे धार्य करा जाय नाही। यार अर्थ होउछि वर्तमान 18 वर्षरु कम पिला माने मध्य पान कार्ड अप्लाई करि पारिबे। परवर्ती खबर आसंता 11 तारिख पर्यंत राज्य रे शीत कम 12 तारिख रु सामान्य बढ़िबो झाड़। तेबे आसंता 11 तारिख पर्यंत राज्य रे कम शीत अनुभूत हेबो। केंद्रीय भारत गुजरात महाराष्ट्र एवं ओडिशा समेत पूर्व भारत विभिन्न स्थान रे रातिर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 5 डिग्री अधिक रहिबो। 12 तारिख रु शीत सामान्य बढ़िबो। उत्तर पश्चिम केंद्रीय एवं संलग्न पूर्व भारत रे रातिर तापमात्रा 10 डिग्री तळकू खसिबाकू जाउछि। भारतीय पाणीपाग विभाग तार विस्तारित पाणीपाग आकलन रिपोर्ट रे एही पूर्वानुमानटी करिछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर वर्षकर घरर मूल्य 65% पर्यंत वृद्धि। तेबे देश में संप्रति बासगृह चाहिदा सहित मूल्य मध्य तीव्र बेगर वृद्धि पाइबार लागिछि। मेट्रो सहर तुलन में टियर 2 सहर गुड़िकर घर किणवा महंगा होइछि। मेट्रो समेत देशर 8टी प्रमुख सहर में चलित वर्ष घर किणवा 32% महंगा करिथिबा बेले टियर 2 सहर गुड़िकर घरर मूल्य 65% एवं वृद्धि पाई अछि। एथिरे राजधानी भुवनेश्वर मध्य रही जोंठरे मात्र वर्षक मध्य बासगृह मूल्य रे 65% पर्यंत वृद्धि घटिथिबा डाटा एनालिटिक्स संस्था प्रोपेक्टी रिपोर्ट रे कहा जाई अछि। परवर्ती खबर सीएपीएफ रे चाकरी पाइबार सुजोग 1 लाख पदवी खाली। तेबे सेना रे जोग देबा नै भारत मातार सुरक्षा करबाकू इच्छुक प्रार्थी मानक पय खुशीर खबर रही। सीएपीएफ रे लक्ष लक्ष पदवी खाली रही। केंद्र सरकार निज राज्यसभा ही सूचनाटी देइछन्ते। बुधवार दिन राज्यसभा कहा जाइथिला जे सीएपीएफ एवं आसाम राइफल्स रे 1 लाख रु अधिक पदवी खाली पड़ी। केंद्र गृह मंत्रालय तथ्य अनुसार सेप्टेम्बर 30 सुधा सीएपीएफ एवं एआर मोट नियोजित शुल्क 9,48,204 रही। केंद्र गृह राष्ट्रमंत्री नित्यानंद राय कहते जे खाली थिबा पदवी शीघ्र पूरण पर सरकार पदक्षेप नहीं। राज्यसभा एक प्रश्न उत्तर लिखित उत्तर रे राय कहते जे गत 5 वर्ष मध्य सीएपीएफ एवं एआर रे 71,597टी नूतन पदवी पूरण करा जाई अछि। परवर्ती खबर डाक्तरी पाठ पढ़ी पारिबेनी झियो। एणिके आ डाक्तरी पाठ पढ़ी पारिबेनी देशर झियो माने। डाक्तरी पाठ झियो मानक पय बयान करिसेंती सरकार। एपरि किछि हटके नियम आनी पुणी थे चर्चा को आसीचंती तालिबान सरकार, जो झील मैंने किंबा महिला माने डाक्तरी पढ़ी पारिबे नाही कि कौनसी पुरुष डाक्तर ठारू निजर चिकित्सा मध्य कराई पारिबे नाही। तालिबान एभली एक नुआ अजब नियम लागू करिअछि। परवर्ती खबर देशर प्रति 3 किलोमीटर खोलिबो डाकघर। तेबे देशर प्रति 3 किलोमीटर अंचल डाकघर स्थापन करने एवं सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। राज्यसभा उत्तर देवा अवसर में जोगाजोग राष्ट्रमंत्री चंद्रशेखर पमासाने कहते गत 10 वर्ष मध्य 10,500 रु अधिक नुआ डाकघर खोल जाइछि एवं सेथि मध्यरु 90% ग्रामांचल रही। नुआ डाकघर मध्यरु 5,000 रु अधिक वामपंथी उग्रवादी प्रभावित अंचल रही। गत 5 वर्ष मध्य डाक विभागर कौनसी कर्मचारी चाकरी हराई नांती बोली श्री पमासाने स्पष्ट करिसेंते। से सूचना देइसेंते वर्तमान देश में 1,65,000 रु अधिक डाकघर पाखापाखि 4,50,000 कर्मचारी कार्य करुछन्ते। परवर्ती खबर नुआ रेकर्ड सृष्टि करेछि बिटकॉइन। तेबे बुधवार दिन बिटकॉइन मूल्य $1 लाख अतिक्रम करेछि।
ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅଟେ। ବିଟକଏନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ଆମେରିକାର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଜିତିବା ପରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିବେଶକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର କ୍ରିପ୍ଟୋର ଅନୁକୂଳ ନୀତି କରିବେ। ବିଟକଏନ୍ ବଜାରର କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ $2 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ କାରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଟକଏନ୍ ମୂଲ୍ୟ 100% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ପରେ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 45% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଚାକିରି ପାଇଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଆଶାୟୀ। ତେବେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 18,42,067 ଜଣ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମାତ୍ର 1,05,444 ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇଛି। ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଗୃହରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ 18,42,067 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ କରି ମାତ୍ର 1,05,444 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଇଛି। 226ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ 3 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମ ଭୂସୀମାରେ କୃଷକଙ୍କ ଉପରକୁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ପୋଲିସ। ତେବେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଘନ ଘନ ଖବର ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳୁଛି ରୂପରେଖ। ଏହି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାଷୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସୋମ ଭୂସୀମାରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୃଷକ ନେତା ସରୱନ ପନ୍ଦର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିର ବୈଠକରେ ଆହୁରି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 101 ଜଣ କୃଷକଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଦେଶରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏହି ସମ୍ଭବ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 2024 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହେତୁ ଏହି ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଟାନର ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଭୁଟାନର ରାଜା ଜିଗ୍ମେ ଖେସର ନାମଗ୍ୟଲ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ଏବଂ ଭୁଟାନର ରାଣୀ ଜେତ୍ସୁନଫେମା ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସରକାର ଏବଂ ଭୁଟାନର ଲୋକମାନେ ଦେଇଥିବା ଭବ୍ୟ ଆତିଥ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାରାଜ ବିକାଶ ସହଯୋଗ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, ମହାକାଶ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହଯୋଗ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦର୍ଶ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା OPSC। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଡ୍ରଗ ଦି ଆଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସେବାର ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ କ୍ଲିନିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSC ପକ୍ଷରୁ କିଛି ମାସ ତଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସବିଶେଷ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି କରାଯିବ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନକଲି ଏବଂ ନିକୃଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଔଷଧ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ମେଗା ଅଭିଯାନ। ତେବେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୋଟ
6150 ସଂଖ୍ୟକ ଔଷଧର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2988ଟି ଔଷଧ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 282ଟି ଔଷଧ ନକଲି ରହିଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରୁ ଏବେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଏହି ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରି ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ 604ଟି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ 7 ତୀବ୍ରତାର ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ। ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଜାରି ପରେ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଲେ ସରକାର। ତେବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ଉତ୍ତର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାମି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଓରେଗନ୍ ସୀମା ନିକଟରେ ହମ୍ବଲ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ସହର ଫଣ୍ଡେଲର ପଶ୍ଚିମରେ ଏହି ଭୂକମ୍ପ ଘଟିଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂକମ୍ପର କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏକ ଝୁଲାରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭୂତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଥର କମ୍ପନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ପରେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏବଂ ଓକଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଣ୍ଡରୱାଟର ଟନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଏବେ ଏରିଆ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ସମସ୍ତ ଯାତାୟାତକୁ ବନ୍ଦ କରିଅଛି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।